ظالم لوگ اللہ دی عدالت اندر اس حال اندر پیش کیتے گئے نے کہ انہاں دے ہتھاں نوں ہاتھ کڑیاں اور پیراں نوں بیڑیاں لگائیاں گئیاں۔ جدوں اللہ دے دربار اندر پہنچے اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک اپیل کی تھی، ایک گزارش کی تھی۔ کہندے نے اخرنا الی اجل قریب، اے ساڈے اللہ، اے ساڈے داتا، اے ساڈے خدا، سانو زندگی دے چند سانس ہور عطا کیتے جا، سانو ایک دفعہ دنیا تے دوبارہ بھیجیا جائے۔ اللہ فرماندے نے اگر میں تانوں دوبارہ دنیا تے بھیج دیواں تے پھر تسی دنیا تے جا کے کی کرو گے؟ وہ اگوں جواب اندر کہندے نے اے اللہ اسی دنیا تے جا کے دو کام کراں۔ کیڑے کیڑے؟ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ایک تے جو تو کہندا سیں او بھی من لواں گے تے جو تیرے رسول کہندے سن او بھی بولو اچھی بولو، تسی بھی مان لو نا، تسی بول رہی نہیں۔ جو تو کہندا سیں وہ بھی مان لواں گے تے اچھی بولو جو تیرے رسول کہندے سن وہ بھی مان لواں گے۔ ہن اللہ والوں جواب آیا، اللہ فرماتے نے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، وہ وقت تانوں بھول گیا، وہ ویلا ہن تانوں یاد نہیں رہا جدوں تسی قسماں چک چک کے کہندے ہوندے سو اسی نہیں مرنا، ما لکم من زوال، مینوں موت آئے، میری چدراہٹ مک جائے، میری دولت مک جائے، میرے کو کوئی میری کرسی چھین لے گا، اے نہیں ہو سکتا، میری طاقت بڑی، میرے باڈی گارڈ بڑے مضبوط، میرے کو سیکورٹی فورسز بڑی، میرے کو ڈیجیٹل کیمرے بڑے، میں سیاہی کراں، میں سفیدی کراں، میں نیکی کراں، میں بدی کراں، میں کسی نو چڑھا دیواں، میں کسی نو لا دیواں، میں جو مرضی کراں، مینوں کچھ نہیں ہون لگا، میری پاور ہی بڑی۔ تسی قسماں چک چک کے کہندے ہوندے سو اسی نہیں مرنا، تھانوں کچھ نہیں ہون لگا، اسی جو مرضی کری۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اسی تانوں انہاں لوگاں دے گھراں دا مالک بنایا جڑے ساڈی زمین تے آئے، محلات انہاں نے بنائے، پھر محلات اندر رہ کے ساڈے نال بغاوت انہاں کیتی، پھر ساڈے عذاب دا کوڑا انہاں تے برسیا اور پھر تباہ و برباد ہو گئے، انہاں دے نام و نشان مٹ گئے، انہاں دیاں نسلاں مٹ گئیاں، انہاں دیاں قبراں دے نشان ختم ہو گئے، پھر انہاں دے محلہ دے اندر تسی آئے، وہ جیڑی زمین تے ہو رہی دے سن اسے زمین تے تسی آ کے بسے، تسی ذرا نہ سوچیا، تانوں ذرا شرم نہ آئی کہ جڑے پہلے اتھے رہندے سن وہ نہیں رہے تے اسی کتھوں رہنا ہے؟ تسی آکھیا نہیں 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 نہیں، وہ ہور دور سی، یہ ہور دور ہے، ادوں دی گلاں ہور سن، ہن دیاں گلاں ہور نے، ادوں دا فرعون سی، ہن بڑی ساڈی ٹھاٹ بات ہے، یہ سارا کچھ تسی کہندے رہے،
महाराज मेरे को आ गए कि मैं तुहानू दोबारा दुनिया ते कलावा, जिंदगी दे तुहानू चंद सांस होर अता करां, दफा हो जाओ। मेरे दरबार अंदर तुहाडे वास्ते कोई मोहलत नहीं, कोई यू टर्न नहीं, कोई वापसी नहीं, कोई जिंदगी दे चंद सांस नहीं, तुहानू कुछ नहीं मिलेगा। फरिश्ते पकड़ो, इन्हां नू अग दियां हथकड़ियां पहनाओ, इन्हां नू अग दियां बेड़ियां लगाओ और इन्हां नू इथों घसीटना शुरू कर दियो और घसीट के ले जाओ जहन्नम दे गड़े दे करीब। जदों जहन्नम दा गड़ा आ जाए फिर इन्हां दियां लत्तां तां कर दियो, सिर नीचे कर दियो, चेहरे दे बल उल्टियां करके ना बदबख्तां जालिमां नू जहन्नम दे विच सुट दियो। हाय हाय मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह को दुआ करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मैनू और तुहानू सारियां नू इस जिल्लत नाक अंजाम तो महफूज फरमाए। हुण जदों अल्लाह दी अदालत अंदर इहदी कोई गल मन्नी ना गई, जदों इहदी रिक्वेस्ट जिहड़ी है वो मंजूर ना हुई, हुण जालिम पता की करदा, हथकड़ियां लगियां और बेड़ियां पहनाइयां गईयां और फरिश्ते पकड़ के घसीट रहे ने, जहन्नम वल लेके जा रहे ने। ते नाले जहन्नम वल जा रहे है ते नाले जांदा जांदा पता की कहंदा, वो जो कहंदा है ना वो अल्लाह ने कुरान विच बयान कीता है। सूरा अल फुरकान 19वां पारा, 19वें पारे दियां पहलियां 5 आयतां छड्ड के ते 6वीं 7वीं आयत की कह रहा जालिम बंदा, जरा सुनना, तवज्जो करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू ओहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे घर तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद आका दा नाम आए दरूद मोहब्बत नाल प्यार नाल ज़ौक़ नाल शौक़ नाल पढ़ लो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिम बंदा संगलां दे अंदर अग दियां जंजीरां दे अंदर जकड़िया होया और जहन्नम वल जा रही है और जांदा जांदा जबान चुकी कह रही है। अल्लाह का कुरान बयान कर दे, फरमाया वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैता नित्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना बना जालिम बंदा नाले जहन्नम वल जा रही है, नाले मोटे मोटे आंसू सुट के रोंदा पिया ते आप ही अपनी उंगलियां अपने दंदा दे नीचे लैके उन्होंने कट कट के खाई जांदा ते चबाई जांदा अफसोस नाल और नाले जबान चो कहंदा या लैता नित्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। काश मैं दुनिया ते अल्लाह दे पैगंबर दी गल मन लेंदा, काश मैं दुनिया ते नबी पाक दा कहना मन लेंदा, काश मैं दुनिया ते अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी हदीस मन लेंदा, अमल कर लेंदा। हजरात दे मोहतरम कयामत दा दिन है, अल्लाह दी अदालत है, हाथ कड़ियां अग दियां ने जहन्नम वल जा रही है।
ظالم بندہ ایسے موقع تے ظالم نو باپ یاد نہیں آیا ایسے موقع تے ظالم نو ماں یاد نہیں آئی ایسے موقع تے ظالم نو بہنا تے برا یاد نہیں آئے بلکہ ایسے موقع تے ظالم نو یاد آیا تے رسول یاد آیا تے پیغمبر یاد آیا وہ کمڑیا کل جو یاد کرنا پیغمبر نو اج یاد کر پیغمبر نو کل جو تو نبی پاک دا نام لے کر کے رونے اج میرے محبوب دے پیچھے لگ جاؤ جتھے بٹھا دن بہ جایا کر جتھے لگا دن لگ جایا کر جتھوں اٹھا دن اٹھ جایا کر جتھے چلا دن چل جایا کر میں پیدا کرن والے رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا تو میرے محبوب دے پیچھے پیچھے تریا جا اور دیکھو سر تو گندا ہویا تو سیدھا جنت الفردوس دے وچ چلا جائے گا میرے محبوب دے مگر لگ جاؤ اللہ اور ایک اللہ والا بڑا پیارا ترجمہ کرتا ہے اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ دل دی دھڑکن نام کر میرے پیغمبر دے لباں دی مسکراہٹ نام کر میرے محبوب دے اکھاں دے اشک نام کر اللہ دے پیغمبر دے اٹھنا تے بیٹھنا نام کر میرے محبوب دے شاعر جی کہندا ہے محمد محمد پکاندا چلا جا محمد محمد صلی اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد پکاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا ایکھو گیت سمسام گاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دی سنت تو قربان ہو جاتے بدعت دے سر خاک پاندا چلا جاتے بدعت دے سر خاک پاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا اے ہو گیت زمزم گاندا چلا جا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گو تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن اللہ فرما رہے نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا اللہ دا اے قیامت والے دن حال ہونا ہے ظالم دا کیندا بولو اے پچھلے بھی ظالموں جی بولو کیندا